बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई पहली गज़ल सेकंड ईयर की दरसी किताब में उसका पहला हिस्सा यानी 3 अशार पढ़ लिए थे। आज हम अगले 4 अशार उन्हें मुकम्मल करेंगे और यूँ हमारी ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई पहली गज़ल मुकम्मल हो जाएगी। तो चौथा शेर है जिसमें ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि बेहुनर दुश्मनिए अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात की है, इसका मफहूम देखिए कि क्या ख्वाजा मीर दर्द कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बेहुनर लोग अहले हुनर और बासलाहियत लोगों की तौहीन करके खुद ही जलीलो खार होते हैं। यानी देखिए, बेहुनर दुश्मनिए अहले हुनर से आकर, बेहुनर लोग जिनके पास सलाहियत नहीं होती। मसलन एक शख्स है, वो बहुत अच्छा बोलने वाला है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है। अब वो आदमी जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अच्छा लिखना नहीं आता, वो क्या करता है कि वो उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देता है। मुंह पे चढ़ते तो हैं, वो उसकी आकर तौहीन करने लग जाता है, वो उससे आकर उलझने लग जाता है, उसके लिए मसाइल पैदा करने लग जाता है। तो क्या होता है, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा जलीलो खार होते हैं। यानी वो लोग जो बासलाहियत लोगों के बारे में बकवास करते हैं, गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, गाली गलोच देते हैं, हसद करते हैं, अजीब व गरीब किस्म से उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे मैं एक और मिसाल दे दूं, क्लास में भी होता है, एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है ना, तो बाकी वो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं या जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ हसद करने लग जाते हैं, उस पर तनकीद करने लग जाते हैं और दिल में कुड़ने लग जाते हैं और बाकी क्लास फेलोज को उसके खिलाफ करने लग जाते हैं। ऐसा तकरीबन हर क्लास में होता है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जिनके मार्क्स जिनके साथ जेलसी फैक्टर शुरू हो जाए, तो फिर वो क्या होता है कि वो बेहुनर लोग वो उनके बारे में तमस्खुर करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ऐसा करने से उस बासलाहियत इंसान का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन वो बंदा जो एतराज करता है, जो खुद बेहुनर था, जिसके पास खुद कोई सलाहियत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके, हकीकत में वो खुद ही जलीलो खार होता है। अजीज तलबा, हसद करने का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील से चलता आ रहा है। हर जमाने में अहले हुनर लोगों के साथ यही होता आया है। आप कायद आजम मोहम्मद अली जना की मिसाल ले लें, इमाम बुखारी की मिसाल ले लें, इमाम आजम अबू हनीफा की मिसाल ले लें, इमाम मालिक की मिसाल ले लें, इमाम शाफी की मिसाल ले लें, इमाम मोहम्मद की मिसाल ले लें। अल गरज इमाम कुस्तलानी हैं, इमाम बेहकी हैं, इमाम हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। यानी आज के ज़माने तक और कायद आजम मोहम्मद अली जना तक और फिर इस ज़माने तक आप सिलसिला शुरू कर दें तो जितने भी बासलाहियत लोग पैदा हुए हैं, बासलाहियत लोगों की हमेशा उनकी जिंदगी में मुखालफत ही की जाती रही है। इमाम बुखारी को तो इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि उन्हें कोड़े मारे गए। इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठा। यानी हमेशा तारीख में, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से ये इंसानी तारीख का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से लेकर आज के दिन तक हमेशा अहले हुनर बासलाहियत लोगों की मुखालफत ही होती है। लेकिन उससे बासलाहियत लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, हमेशा नुकसान होता है तो उस बंदे का होता है। हमेशा वही जलीलो खार होता है जो बासलाहियत लोगों की राह पर चलने की बजाय
ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتا ہے. آپ انبیاء اور رسول کی ذات کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ بھی حسد ہوتا رہا. یوں ہر دور میں اہل ہنر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا آیا ہے, مگر ایسا کرنے والے سوائے ذلیل و خوار ہونے کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. ان کی ایسی ساری کاوشیں سورج پر تھوکنے کے مترادف ہیں. اب اگر کوئی بندہ سورج پر تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تھوک اس کے اپنے منہ پہ ہی پڑے گی نا. سورج کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو باصلاحیت لوگوں کا کچھ نہیں بگڑتا, ہمیشہ نقصان ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو باصلاحیت لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہنے والے لوگ موجود تھے, لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو ہر کوئی جانتا ہے. اور یہ جو شعر خواجہ میر درد نے لکھا, یہ چونکہ 1857 کی وار کے بعد لکھا, تو اس وقت کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ 1857 کی وار کے بعد مسلمانوں کی حکومت مکمل طور پر بر صغیر سے ختم ہو گئی تھی. تو بڑے بڑے عہدوں پر بے ہنر لوگ آ کر براجمان ہو گئے تھے, اور اس کے مقابلے میں جو اہل ہنر لوگ تھے انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا, ان کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا, اور بے ہنر لوگوں نے عہدے سنبھال لیے تھے. تو چنانچہ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگوں نے عارضی طور پر جاہ و منصب تو حاصل کر لیا, مگر ان کی صفت باکمال زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہے گی, بلکہ ان کی حقیقت جلد عیاں ہو جائے گی, اور قوم جان جائے گی کہ باصلاحیت لوگوں کو ہی عہدوں پر براجمان رہنا چاہیے, نہ کہ ایسے نالائق لوگوں کو جو ہے وہ عہدوں پر بیٹھنا چاہیے. کیونکہ جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی قوم کی رہنمائی اور قوم کی ہدایت کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے. ہمیشہ اہل ہنر لوگ باصلاحیت لوگوں کی قدر کی جانی چاہیے, اور جس معاشرے میں باصلاحیت لوگوں کی قدر نہ ہو اور بے ہنر لوگوں کو پروٹوکول دیا جانے لگے تو وہ پھر خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں, وہ قوم کو بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اہل ہنر لوگوں پر, بجائے اس کے کہ اہل ہنر لوگوں کے راستے پر چلا جائے, ان کے اوپر تنقید کرنے والے بن جائیں, تو اس باصلاحیت بندے کا کچھ نہیں بگڑتا, حقیقت میں نقصان بندے کا اپنا ہوتا ہے. لہٰذا عزیز طلبہ, آپ کسی بھی باصلاحیت بندے کو زندگی میں دیکھیں تو آپ اس کی قدر کریں, اس کو فالو کریں. جس راستے پر چل کر وہ باصلاحیت بنا ہے اس راستے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اسی لیے معروف فلاسفر کے اقوال ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اعتراف کے لیے بھی باعظمت انسان ہونا ضروری ہے. یعنی وہ بندہ جو دوسرے کی خوبی کو کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یار وہ بندہ واقعی اس صلاحیت کا مالک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی صلاحیت کا اعتراف کرنا اور دوسروں کی صلاحیت کا جو ہے وہ اعتراف کرنا کہ وہ بندہ بڑا باصلاحیت ہے, اس کا اعتراف کر لینا, مان لینا, یہ بھی انسان کے عظیم ہونے کی علامت ہے. اور ایک اور فلاسفر کہتے ہیں کہ عظیم لوگوں کو ہمیشہ ذہنوں کی جانب سے شدید مخالفتوں کا سامنا رہا ہے. یعنی یہ تاریخ ہے انسانی کہ ہمیشہ جو ہے وہ باصلاحیت لوگوں کی جو ہے وہ مخالفت تاریخ میں ہوتی رہی ہے. مگر عزیز طلبہ یاد رکھیے, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اور اس عشق کے رستے کی بس دو ہی منازل ہیں, یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا. جو لوگ باصلاحیت لوگوں کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں, اور جو باصلاحیت لوگوں پر تنقید کرتے ہیں تو پھر باصلاحیت لوگ تو زندہ رہتے ہیں لیکن تنقید کرنے والے لوگ دلوں سے اتر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. تو یہ ایک بیسک میسج ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ اہل ہنر لوگوں کی عزت نہیں کی گئی, اہل ہنر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. ان کے مر جانے کے بعد تو ان کے بڑے
तराने गाए गए और उनके बड़े उर्स मनाए जाते हैं और उनकी बड़ी जो है वो उनके नाम पर बड़े लंगर पकाए जाते हैं, लेकिन बड़ी दुआएं की जाती हैं और बड़े खर्चे किए जाते हैं। असल बात यह है कि बासलाहियत इंसान की उसकी ज़िंदगी में हमें कदर करनी चाहिए, और अगर हम तनकीद करते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, हकीकत में वो बंदा खुद जलीलो खार होता है जो दूसरों पर तनकीद करता है। अजीज तलबा, आगे देखते हैं 5वां शेर। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि हम किसी राह से वाकिफ नहीं, जू नूरे नजर, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातिब है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है वो अर्ज गुजार होकर यहाँ जो है वो जिक्र कर रहा है कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और उसकी तौफीक से ही मुमकिन है। तो शायर हमें इस शेर के अंदर ये बात समझा रहे हैं कि खुदा की तौफीक और रहनुमाई के बगैर इंसान इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकता। यानी एक पत्ता, एक जर्रा, अलगरज कायनात में पानी पाई जाने वाली कोई चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती, और सारी मखलूकात में से सबसे अशरफुल मखलूकात इंसान है। अब इंसान भी अपनी जिंदगी में जितनी कामयाबी और कामरानी हासिल करता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की वजह से हासिल होती है। शायर कहते हैं हम किसी राह से वाकिफ नहीं, जू नूरे नजर, ए मौला हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था, हमें तो किसी चीज का कोई इदराक नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई बूझ नहीं है। जिस तरीके से आंख का नूर, जो नूरे नजर, नूरे नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत, शायर ने नूरे नजर को अल्लाह रब्बुल इज्जत से तशबीह दी है कि जिस तरह आंख का नूर इंसान को देखने की सलाहियत देता है और आंख का नूर इंसान को रास्ता दिखाता है, ऐ मेरे मौला बिल्कुल उसी तरह तू ही हमें रास्ता दिखाने वाला है, तू ही हमें तरक्की से हम किनार करने वाला है, तू ही हमें कामयाबी से हम किनार करने वाला है। हम जितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर जाएं उसके पीछे एक सोच होती है। इंसान सोचता है, फैसला करता है, डिसीजन लेता है, उसके बाद वो इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है। तो शायर कहता है कि वो सोच डालने वाली भी जात ऐ मेरे अल्लाह तेरी जात है, लिहाजा तेरी जात और तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। हम जितनी तरक्की करते हैं, जितने अच्छे नंबर लेते हैं, जितनी अच्छी फील्ड को चूज करते हैं, जितना दुनिया में हमारा नाम बनता है, हम बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, हम बड़ी इज्जत हासिल करते हैं, हम दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, अलगरज असबाब और माल और दौलत और गाड़ियां और बंगले और सहूलियात जिंदगी और जितनी चीजें हम जिंदगी में हासिल करते हैं बारी ताला वो तेरी तौफीक से हम पाते हैं। तेरी तौफीक अगर ना हो तो हमें जिंदगी में, हमारे हाथ में कुछ भी हमें नहीं आ सकता। दुनिया की हर ठोकर से बारी ताला तू बचाता है, तेरी तौफीक और हिदायत से ही हम जो है वो हम दुनिया में कामयाब और कामरान होते हैं। क्योंकि तो खुद कुरान में कहता है इनिल हुदा हुदल्ला, बेशक दुनिया में सारी की सारी रहनुमाई सिर्फ खुदा ताला की तरफ से ही आती है, और इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। कोई चीज तेरी रजा के बगैर हिल नहीं सकती, तेरी रजा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो बारी ताला तू ही हमें हिदायत और रहनुमाई देने वाला है। हम जितनी कामयाब होते हैं वो तेरी तौफीक और तेरी रजा से ही होते हैं। क्योंकि याद रखिए इस शेर के अंदर ख्वाजा मीर दर्द जो है वो अल्लाह की बारगाह में इजहार तशक्कुर कर रहे हैं, और साफ जाहिर है इंसान जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना ज्यादा और अता करता चला जाता है। लिहाजा हमें इस शेर से ये बात पता चली कि हम जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर ले दुनिया के अंदर, जितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, जितने बड़े मनसब पर पहुंच जाएं, जितना नाम कमा लें, जितनी इज्जत कमा लें, तो हमें कभी भी गरूर और तकब्बुर में नहीं आना चाहिए, बल्कि ला तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इंसान को जो कुछ मिलता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से मिलता है। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में इंसान को हमेशा शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए। जू नूरे नजर,
तेरा तसव्वुर था पेशे नजर जिधर गए हम, कि जिस तरीके से आंख का नूर हमें सारा रास्ता दिखाता है, बारी ताला इसी तरह तू हर लम्हा हमें रास्ता दिखाता है और तेरी ही वजह से हम कामयाब और कामरान होते हैं। तेरी जात कैसी है कि बस जान गया मैं, तेरी पहचान यही है। ऐ बारी ताला बस जान गया मैं, तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। तेरी जात बड़ी आला है, तेरी तौफीक से सारे मामलात होते हैं। हम तेरी वजह से, तू दिल में मौजूद है, हम तुम्हें देख नहीं सकते, लेकिन तेरी वजह से ही सारे काम और सारे मामलात जो है वो सर अंजाम पाते हैं। अजीज तलबा, आगे जो है वो हम चलते हैं और अगला शेर जो छठा शेर है, जिसके अंदर शायर जो है वो कहते हैं कि आह मालूम नहीं साथ से अपने शबो रोज, आह मालूम नहीं साथ से अपने शबो रोज, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। अब आप जानते हैं कि मौत एक हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो इस शेर के अंदर ख्वाजा मीर दर्द ये कह रहे हैं कि हमारे साथ दिन रात गुजारने वाले हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले, शब रोज हमारे साथ गुजारने वाले, होता यह है कि पता चलता है कि जी आज वो फौत हो गया, दुनिया से चला गया। तो अब शायर ये कहता है कि वो आगे किधर जाते हैं, कितना लंबा सफर तय करते हैं, उनकी मंजिल कहाँ है, वो कहाँ चले गए हैं, लौट के वापस नहीं आए, उनकी कोई खबर नहीं आई, ये किधर जाते हैं, ये आगे का क्या सफर है। तो इस पर शायर अपनी लाइल्मी का इजहार भी कर रहा है और हम सब को भी झंझोड़ रहा है और हम सब की तवज्जो एक बड़ी अहम बात की तरफ दिला रहा है कि हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि कब्र में हमारे साथ क्या होना है, फिर कब्र में कितना अरसा हमने रहना है, फिर मैदान हश्र कब बपा होगा, फिर मीज़ान कब लगेगा, फिर अल्लाह की बारगाह में सवाल जवाब कब होंगे, फिर कब हम जन्नत दोज़ख में जाएंगे। इन मराहिल का हमें कोई इदराक नहीं, कोई फिक्र नहीं और हम दुनिया की मोहब्बत में यूं ही अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। तो शायर कहता है कि हमारे साथ रहने वाले, दिन रात हमसे जुदा होकर, दिन रात हमारे साथ रहने वाले हमसे जुदा होकर जा रहे हैं, मगर नहीं मालूम कि उनकी मंजिल कहाँ है। तो शायर इस शेर में बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया के मुफक्किर और फलसफी परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं कि हमारे साथ रहने वाले लोग जिन्हें हम अपने कब्रों में उतार कर आ जाते हैं और आगे ये किस सफर पर रवाना होते हैं हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हम आखिरत की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर नाआशना हैं। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, वो कहाँ जाते हैं, कितना सफर तय करते हैं, आखिरत में किन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा शायर फिक्र आखिरत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं और कह रहे हैं मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हमने भी इस लंबे सफर पर जाना है, लिहाजा हमें उस लंबे सफर के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, उस लंबे सफर की हमें तैयारी करनी चाहिए, उस लंबे सफर के लिए साजो सामान तैयार करना चाहिए। जैसे दुनिया में हमने कोई लंबा सफर तय करना हो तो हम घर से ज्यादा पैसे लेकर जाते हैं, ज्यादा खाने पीने की चीजें लेकर जाते हैं, ज्यादा ज़ादे राह लेकर जाते हैं कि रास्ते में कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। तो अजीज तलबा, ख्वाजा मीर दर्द हमें फिक्र आखिरत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि वो भी एक लंबा सफर है जिस पर हमने रवाना होना है और हमें पता ही कोई नहीं, हमें आज के दिन तक उसकी कोई फिक्र ही कभी नहीं हुई, हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, हम कभी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ आते ही नहीं है, कभी हमने जाना ही नहीं है कि हमने मर जाना है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो हर बंदे ने दुनिया से जाना है और लंबा सफर तय करना है और हम हैं कि इस दुनिया में हमें मालूम ही नहीं
کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کتنا سفر طے کر رہے ہیں, وہاں کون سے سوال و جواب ہونے ہیں, کیا پوچھ گچھ ہونی ہے, ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں ہیں. تو شاعر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز, کہ ہمارے ساتھ رہنے والے دن رات ہمارے ساتھ رہنے والے ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں, مگر نہیں معلوم کہ ان کی منزل کہاں ہے. ہمیں معلومات حاصل کرنا ہوں گی اور آخرت کی فکر کرنا ہوگی, تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر کے اس لمبے سفر پر ہم کامیاب ہو سکیں اور منزل پر پہنچ سکیں. ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اگر ہمارے ارد گرد رہنے والے جا رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے. لہٰذا ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہوگا آخرت میں, کتنا لمبا سفر ہے, کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ جو واپس پلٹ کر آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں معلومات لینا ہوں گی. جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے, وہ چلے گئے اور واپس لوٹ کر نہیں آئے. عزیز طلبہ, ہمیں موت کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کے مراحل اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی. آخری شعر ہے, عام طور پر یہ بورڈ میں آتا نہیں ہے, مگر چونکہ غزل کا حصہ ہے تو ہم اس کو ضرور جانیں گے. جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے, درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. اس میں خواجہ میر درد اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں, اے درد میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, اب میں اپنے بدلے ایسے اثرات چھوڑے جا رہا ہوں جو قیامت تک دنیا والے بھلا نہیں سکیں گے. یعنی میں دنیا میں رہ کر ایسے کارنامے کر کے جا رہا ہوں, ایسے بڑے بڑے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میں تو زندہ نہیں ہوں, لیکن وہ میرے کام جنہیں آنے والے قیامت تک لوگ دیکھیں گے اور میں ان کے دلوں میں زندہ رہوں گا اور وہ میری تعریف اور توصیف کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا, خواجہ میر درد انہوں نے اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, اور انہوں نے جیسے کہ شاعری میں تصوف کی بنیاد رکھی, للہیت کی بنیاد رکھی, اور غزلیات میں عشق مجازی کی شاعری کی مگر بہت کم, زیادہ عشق حقیقی پر شاعری کی, اور صوفیانہ خیالات کو انہوں نے مرکز و محور بنا کر شاعری کی. اللہ اور اس کے رسول اور فکر آخرت کا پیغام اپنی شاعری کے ذریعے دیا. تو یہ ایک نیا کارنامہ تھا جو خواجہ میر درد نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ غزل کی دنیا میں شامل کیا تھا. تو اب خواجہ میر درد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کارنامہ سر انجام دیا کہ میں نے اردو زبان میں, اردو شاعری میں صوفیانہ خیالات کو میں نے داخل کیا ہے, یہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور یہ کارنامہ میرے ظاہراً مر جانے کے بعد بھی مجھے ہمیشہ یاد رکھے, مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا, اور قیامت تک آنے والے لوگ میری شاعری کو پڑھتے رہیں گے اور پڑھ کر مجھے داد دیتے رہیں گے, خوش ہوتے رہیں گے, اور ہمیشہ میرے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. لہٰذا میں ہمیشہ دنیا کے دلوں میں زندہ رہوں گا, اور تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے, میں قیامت تک لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹوں گا. کیوں؟ ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں. ایسے کام میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو مجھے ہمیشہ زندہ, ہمیشہ تابندہ رکھیں گے. آج قائد اعظم محمد علی جناح موجود نہیں, مگر ان کا کارنامہ انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. آج علامہ اقبال موجود نہیں, مگر ان کی شاعری انہیں زندہ رکھے ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے لوگوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, خواہ ان کا تعلق معاشی فیلڈ سے تھا, معیشت سے تھا, معاشرت سے تھا, مذہب سے تھا, روحانیت سے تھا, ادب سے تھا, شاعری سے تھا, جس بھی فیلڈ میں جن لوگوں نے اعلیٰ کارنامے سر انجام دیے, ان کا فن
انہیں کبھی بھی مرنے نہیں دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہوں گا، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا جو عالم ایجاد میں ہو صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، اور کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ یہ فن جو ہے کبھی فنکار کو مرنے نہیں دیتا، لہٰذا ہمیں بھی دنیا میں رہ کر کارہائے نمایاں سر انجام دے کر جانا چاہیے، تاکہ جب ہم بھی دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے اچھے کارناموں کو یاد رکھ کے ہمیں یاد رکھیں، تاکہ ہم مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ عزیز طلبہ، یوں خواجہ میر درد کی پہلی غزل اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اس مفہوم کو لکھیے، آیات احادیث اور اشعار کو لکھیے، آپ کی اچھی تشریح ہوگی اور انشاءاللہ اچھے نمبر آپ کو امتحانات میں آئیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔